ଆମର ରସିମ ଭିତ୍ରି ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରାଜା ସେ ସାଉଣ୍ଡ 2025 ସବୁଠୁ କୋଉଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି। ତାମାନେ ମନ ଛୁଆ ଦିଲ ଛୁଆ ପୁରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭାଇ ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ପଟ ଦେଖିଛି ରସିମ ଭିତ୍ରିର प्रोग्राम। बापारे क्या जबरदस्त, क्या लाइटिंग, क्या सुपर शो, कि गीत भाई कोउथरे कम नहीं। से ग्रामर नाम है मैधरपुर। मैधरपुर रे भाई एमती प्रोग्राम मु भाई सत कहूँ मु केबे एमती रसिम भित्तिर प्रोग्राम देखिनी। कौन विश्वास होनी?